अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका ताल्लुक गुजरात शहर से है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा तकरीबन 5 दहाइयाँ डेनमार्क में गुजारी। ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क के चौधरी वलायत खान। चौधरी साहब, स्टार्टिंग ऑफ विद योर जर्नी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है डेनमार्क में, कब फैसला किया कि वहाँ मूव करना है? क्या हालात ऐसे बने या आपने खुद ये इनिशिएटिव लिया? देखिए 1970 में ना बहुत सारे लोग यूरोप जा रहे थे, तो उस वक्त बेरोज़गारी भी थी, लोग बाहर जाकर जॉब करना चाहते थे। तो मुझे भी शौक़ था लोगों को देखकर कि मुझे भी जाना चाहिए। हालांकि उस वक्त मैं पढ़ रहा था गुजरात में ही साइंस कॉलेज में, लेकिन मैं रात को जो है ना दुआएं मांगता था कि मैं भी चला जाऊं। घर वालों से हर वक्त एक ही ज़िद थी, मैं चला जाऊं। तो अल्लाह ने किया, मैं चला गया। 1970 की बात है ये। तो डेनमार्क जो है उस वक्त हमने तो देखा है डेनमार्क टूटा फूटा, आपको पता है वर्ल्ड वार के बाद जो है हालात बहुत ख़राब थे, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री बहुत थी वहाँ, तो उनको चीप लेबर की ज़रूरत थी। तो वहाँ जो भी जाता था ना उसको जॉब मिल जाती थी। तो मुझे भी वहाँ जॉब मिल गई, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे बड़े थोड़े पैसे मिलते थे। तो ऐसे सफ़र शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहीं बड़े हो गए और अपने काम करते रहे। लेकिन डेनमार्क जो है ना एक अच्छा मुल्क है, हर बंदा जो है ना कानून के मुताबिक वहाँ रह रहा है। ये नहीं कि डेमोस्ट्रेशन की इजाज़त ना मिले तो बंदा कहे जी हमने डेमोस्ट्रेशन करनी है, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ देखा है ना कि लोग कहते हैं, उनको कहते हैं जी आप डेमोस्ट्रेशन वहाँ कर लें, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो यहाँ करनी है। वहाँ ऐसा नहीं है, यानी कि जमहूरी हकूक़ हैं, तो कानून के मुताबिक ही हर बंदा चल रहा है, तो उसके जो है हकूक़ महफूज हैं। आपकी जो रूट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखें जितना अरसा मैं वहाँ रहा हूँ ना, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास कर और गैर मुल्कियों और मुसलमानों के लिए और अपने वतन के लिए हमेशा काम किया है। और मेरे हम वतन जो हैं वहाँ वो भी पाकिस्तान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान के लिए ही जीना मरना चाहते हैं। मैंने देखा है कि वहाँ काम करके बड़े बड़े अच्छी जॉब्स हैं उनके पास, बड़े बड़े बिज़नेस हैं उनके पास, लेकिन वो सर से लेकर पाँव तक पाकिस्तानी हैं। उनके बारे में बड़ी परसेप्शन बनाई हुई है लोगों ने कि ये पता नहीं फ़लाँ पार्टी के साथ हैं। मैं देखता हूँ कि वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह के फजल से अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत जो है वो बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के और यूरोप के तल्लुकात अच्छे हों, डेनमार्क के और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हों, जिसमें बिज़नेस भी हो, सफारती तल्लुकात भी हों। यानी कि हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं आप कि वहाँ पे जाके पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी सोसाइटी को, यहाँ के नॉर्म्स को वहाँ पर आप स्प्रेड करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं उधर? देखें हम पाकिस्तानी वहाँ बैठ के अपने पाकिस्तान के जब जश्न आज़ादी का प्रोग्राम करते हैं, शुरू से लेकर कर रहे हैं, अभी 50 साल से कर रहे हैं या 55 ईयर से कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मकसद यही होता है कि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए पाकिस्तान कैसे बना। हम चाहते हैं कि उनको पता हो कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ देकर हासिल हुआ और फिर इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी और हमारे शहदा, हमारे गाजी जिन्होंने इस आज़ादी के लिए सब कुछ किया, तो हम उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। अपने लोगों को बताना चाहते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने क्या मेहनत की थी, पाकिस्तान जब से बना है हमें कितनी देखें आप इंडिया में देखें मुसलमान हैं ना जो नहीं आए थे, तो उनके साथ क्या हो रहा है। आप उन ममालिक को देखें जहाँ दूसरे ममालिक उनका कब्ज़ा है, वो आज़ाद नहीं है या उनकी फ़ौज नहीं है, उनका डिफेंस नहीं है, तो उनकी क्या हालत है। तो हमें कभी कभी जो है ना बड़ा दुख होता है ये देख कर के हम पाकिस्तान में अपनी अफवाज की कुर्बानियों की कदर नहीं कर रहे। कदर करते हैं, अक्सरियत करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ी अजीब बातें करते हैं। तो उनसे हमें ये जो आपने ये हम देखते हैं जो परसेप्शन बनी हुई है ना कि पाकिस्तानी जो है वहाँ यूरोप में वो शायद पाकिस्तान के साथ इतना प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान से। हमें भी जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, हम भी पाकिस्तान का एक मजबूत बाजू हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हों यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, यानी बाकी दुनिया के साथ, और पाकिस्तानी भी एक बाइज़्ज़त और तरक्की याफ्ता कौम बने, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। रिसेंटली हमने इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसके बाद
پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کی امیج کس طرح سے پورٹرے ہوئی ہے یورپین ریزیڈنٹس کے سامنے، یا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس نیریٹو کو کس طرح سے بدلنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جتنا سفارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اکانومی کے لیے جتنی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیٹ اپ جو ہے نا اس وقت پاکستان کا، آپ افواج پاکستان کو سامنے رکھ لیں، آپ پاکستان کے جو جمہوری ادارے یعنی سول ادارے ہیں ان کو سامنے رکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی ٹیم ہے جو پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کا نیریٹو چینج کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، ایک طرف انڈیا ٹیررزم خود کراتا تھا اور الزام پاکستان کو دیتا تھا، اب اس کا وہ سارا فیل ہو چکا ہے، ساری ٹرائی۔ اب پاکستان نے سارے جتنے ثبوت ہیں ان کی ٹیررزم کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب دنیا ان کو لان تان کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو انڈیا جو ہے ایک ایسا ملک ہے، ایک واحد ملک میں نے دیکھا ہے جو اپنے نیبرز میں سے کسی کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہر ملک میں ٹیررزم کرا رہا ہے اور پوری دنیا میں کرا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں سکھ جو ہیں ان کو وہ قتل کرنے کی کتنی کوششیں کر رہا ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، اسی طرح سے جو ہے نا آپ کشمیر میں دیکھ لیں، آپ نیپال کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، ہر جگہ پہ وہ ٹیررزم کرا رہا ہے۔ ابھی افغانستان میں جتنا وہ سپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان نے بڑی جرات مندی کے ساتھ اور پوری قوم نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہم سب نے مل کر ان کو جو جواب دیا ہے جنگ میں، اس کے بعد جو ہے نا دنیا چینج ہو گئی ہے۔ جو ان کا تھا نا جھوٹ موٹ ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اور نہ وہ اتنے پاورفل بھی نہیں ہیں وہ، لیکن شرارتی بہت ہیں۔ اور خاص کر جو ہے نا مودی اور اس کی جو RSS تنظیم ہے، وہ تو ایک نازی پارٹی ہے، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا وہ ممبر ہے، لائف ممبر ہے اس کا، لیکن باقی اقوام جو ہیں وہ جانتی ہیں اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے نا سامنے لائیں، اور ہم تو کوشش کرتے ہیں جیسے ہم ڈنمارک میں بھی کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں کرتے ہیں۔ اس وقت حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر پاکستان کے لیے جو فائٹ کر رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اوورسیز پاکستانیز کو ہمیشہ سے پاکستان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اکانومی میں اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنسز ہیں اس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے ہماری اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں۔ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بدلے میں اوورسیز پاکستانیز کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں، ہم تو اس ملک کے لیے بھی بہتری کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بھی بہتری کر رہے ہیں، اور اپنی فیملیز کے لیے بھی بہتری کر رہے ہیں۔ ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو PIA کا میں خود بھی بتا سکتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ PIA کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے نا، کہ لوگ جو شادی کرنے کے لیے آتے تھے اب شادیاں وہیں کرنے لگ گئے ہیں، جو ڈیڈ باڈی لے کر آتے تھے یہاں جو ہے نا کتنے خرچے کرتے تھے، اور ینگ لوگ کتنی وزٹ کرتے تھے، وہ سارے مسئلے بن گئے ہیں، کیونکہ صرف یہ خان صاحب کی حکومت نے جو بیڑا گر کیا تھا PIA کا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا پوری دنیا کو کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے تو ان کی ڈگریاں تو جعلی ہیں، وہ تو صحیح پائلٹ ہیں ہی نہیں 80% سے زیادہ، تو فوری طور پر PIA پہ پابندی لگ گئی، جس کی وجہ سے ہم رل گئے ہیں۔ پوٹینشیل تو یہاں ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ والے لوگ جیسے آپ بھی پاکستان سے انٹیکٹ ہیں، اپنی روٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں، یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو یہاں پر ان کا یہاں پر انٹرسٹ لینا؟ ہم نے خود اپنے پیسوں سے اس ملک کو چلانا ہے، اسکول اچھے بنانے ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، سارا کچھ، تو اس کے لیے جو ہے نا ٹیکس کا سسٹم سب سے ضروری ہے، اور پھر اس میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوں گی تو ملک آگے بڑھے گا۔ ملک بڑا اچھا ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نہیں دیکھتا کہ ہمارے لوگوں کا فیوچر وہاں ہے۔ جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں اس وقت تک وہ اتنا محسوس نہیں کر رہے جتنا میں اس سسٹم میں رہتے ہوئے، کیونکہ میں ایکٹیو رہا ہوں ساری زندگی اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہمارے بچوں نے، ہم نے ادھر ہی آنا ہے، اپنے ملک میں ہی۔ ابھی دیکھیں AI کی وجہ سے 30 کروڑ جاب ختم ہو جائے گی ویسٹ میں، تو اس سے کون افیکٹ، وہ افیکٹ کس پہ کرے گی، یعنی کہ اثر اس کے کس پہ ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہر ملک جو ہے نا قانون سخت کر رہا ہے امیگریشن کے حوالے سے۔ الٹیمیٹلی ہم نے اپنے اپنے وطن میں آنا ہے، پھر وہاں وہی لوگ رہیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے نا، تو ان کو وہ رہنے کی اجازت دیں گے، صرف اتنی دیر کے لیے جب تک وہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یوتھ کا پرسپیکٹیو لینے کے لیے میں زکریا صاحب کے پاس جانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے۔ زکریا، ایک ینگ پرسپیکٹیو دیں
اوورسیز پاکستانیز کیا سوچتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور وہ یہاں سے دور رہ رہے ہیں, آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں اپنے ملک سے دور, تو کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں اپنی کنٹری کی؟ دیکھیں, ہم جو پاکستانی باہر ہیں, جو کچھ بھی کریں, وہاں کے اگر پکچر جو دیکھیں, ایک پاکستانی کھڑا ہے, بلینڈ ان تو نہیں نہ کرتا, پتہ تو ہے نا, مطلب کچھ بیک گراؤنڈ ہے, کچھ اور سسٹم ہے, تو اٹیچ تو ہم یہاں سے, ڈی این اے تو ہمارا یہاں سے اٹیچ ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ سب تو یہاں ہی ہیں نا, تو جیسے بھی کریں ہمارا تعلق تو رہے گا. تو آپ کا کیا اس کے اندر ٹیک ہے, آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے یہاں کی یوتھ کو دوبارہ سے ڈائریکشن دینے کے لیے, اس کو امپاور کرنے کے لیے, اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ ہم ایک صحیح راستے پر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سیاست میں تو ہوں نہیں, بزنس میں ہوں, تو میں تو بزنس پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو پیسے کا انفلو ہے, پیسے کی لیں, مطلب کام چل رہا ہے, تو پھر باقی کے بھی سب سسٹم خیالات چلتے ہیں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں کرنی چاہیے, جو ہمارے ساتھ میں ہیں وہاں اوورسیز, کہ وہاں کی ایکسپیرینس یہاں لے کر آئیں, کیونکہ بات ایکسپیرینس پہ آتی ہے, میرٹس پہ آتی ہے. اگر میرٹس پہ کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہے وہاں سے لے کر آ سکتے ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں بھی کر سکتے ہیں. تو بیلنس اپروچ کریں, یہاں بھی کچھ, میرے تو یہی میسج ہوگی میرے اوورسیز بھائیوں بہنوں کے لیے کہ یہاں بھی کچھ دیکھیں, یہاں بھی بہت اپرچونیٹیز ایسے بزرگ کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو چیز ہمیں ایک اپرچونٹی کے طور پہ نظر آتی ہے وہ ہے انٹرپرینورشپ, بزنس, نیا بزنس جنریٹ ہو. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر انویسٹرز نہیں ہیں, انویسٹرز کم ہیں. جو باہر کے لوگ نئے آئیڈیاز جب لے کر یہاں آتے ہیں, جب انویسٹ کرتے ہیں, وینچر کیپٹلسٹس بنتے ہیں یہاں پر, تو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. سو اس پرسپیکٹو سے بات کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, کیا آپ یہاں پر اسٹارٹ اپس میں, مائکرو بزنسز میں انویسٹ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ ہمارے پاس فنڈنگ ہے, آئیڈیاز ہیں, لیکن جو کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں ہم باہر جانا چاہتے ہیں. سو اس نیریٹو کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ جو نئی جین زی ہے, جین الفا ہے, وہ کس طرح سے پاکستان کو پرسیو کرے گی؟ سو آئی گیس یو آر دا ون جو بتا سکتے ہیں لوگوں کو ایز این اوورسیز پاکستانی, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, میسج دے سکتے ہیں. گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی, ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. جیسے آپ وہاں پاکستان سوسائٹی کو چلا رہے ہیں, مطلب یہاں بھی ایسوسیشن چل سکتی ہیں, کچھ اور چل سکتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, رلے ملے میں بندہ کچھ فنڈنگ کرتا ہے, کچھ پینل بناتا ہے کہ کس چیز میں فنڈنگ کرنی ہے, تو آپشنس تو بہت ہیں, لیکن وہ تو پھر ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر کچھ کرنا ہے. ولائد صاحب, آپ کی نظر میں بیٹر لیونگ, ایک سکسیسفل لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیکاز اٹس ویری سبجیکٹیو, لیکن آپ کا کیونکہ بہت ایکسپیرینس ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے بیٹر لیونگ؟ وہاں جا کر صرف ایک اچھی لیونگ جسے ہم سمجھتے ہیں, وہ لیونگ اس لیے اچھی ہو گئی کہ میں نے وہ کام کیے جو یہاں نہیں کرتا. وہاں میں نے ٹیکسی چلا لی, یہاں میں ٹیکسی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب ہم کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنے ملک میں, تو انشاءاللہ لیونگ یہاں بھی اچھی ہوگی. ہم اپنے والدین کی بھی کیئر کر سکیں گے, اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں گے, اپنے ملک میں رہیں گے, اس سے بہت بہتری ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنی صلاحیتیں اپنے ملک کے لیے استعمال کرنی چاہیے, اور اس میں فائدہ ہے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے ٹیکس پیئرس, کہ لوگ ٹیکس کام کریں, ٹیکس دیں. ان کو چاہیے ہینڈس جو سروس دیں, سروس بھی دیں, ٹیکس بھی دیں, اور آخر میں لیں کیا؟ کبھی ہمیں شکریہ ادا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. اپنے ملک میں اگر ایسا کریں گے تو ہماری آنے والی جنریشنز کہیں گی انہوں نے محنت کی, اپنے ملک کو بلڈ کیا. ان کے ملک کو ہم نے بلڈ کیا ہے, لیکن ملک بڑا اچھا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ملک انہی کا ہے. سو آپ نے بالکل بہت ہی اچھی بات کی. جو بیٹر لیونگ ہے اس کی ریسیپی ایک ہی ہے, چاہے وہ یہاں پر ہے یا باہر ہے. ہمیں اپنی محنت پر یقین ہونا چاہیے. ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی محنت پر یقین کرتے ہوئے یہاں بھی ایک بیٹر لیونگ بنا سکتے ہیں. ولائد صاحب, وہاں پہ بزنس کرنا, کیونکہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں وہ یورپ میں رہتے ہیں, تو وہاں کے حوالے سے بتائیے کہ بزنس کرنا کتنا آسان ہے, پیسوں کا جو لین دین کا معاملہ ہے ادھر وہ کتنا فیزیبل ہے؟ دیکھیں, ہمارے لوگوں نے اپنے لیے جابز کریٹ کیے جسے ہم بزنس کہتے ہیں. مثلا دکان شروع کر لی, ٹیکسی شروع کر لی اپنی, یعنی کہ اس کو ہم اگر بزنس کہیں تو ہے بزنس, لیکن یہ جابز ہیں اصل میں جو ہم نے خود کریٹ کیے اپنے لیے. اور پہلے آسان تھا, لیکن جیسے جیسے ہمارے بزنس ذرا بہتر ہونا شروع ہوئے, مثلا ہماری شاپس بڑی ہونا شروع ہوئیں, یا ایک کی بجائے 2 ہو گئیں, یا کوئی اور کمپنی ہم نے شروع کر لی, ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیا, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بینکس جو ہیں وہ اب فیئر نہیں ہیں ہمارے ساتھ. مثلا آج اگر ہمارے بندے نے بزنس اکاؤنٹ لینا ہو نا, کھولنا ہو,
इतने सवालात उठा दिए जाते हैं, 3-3 माह लग जाते हैं, 4-4 माह लग जाते हैं और अक्सर ना हो जाती है। तो साथ ही जो बिज़नेस चल रहे हैं, छोटी छोटी बात पर उन पर सवालात उठते हैं और उनके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, यानी बिज़नेस बंद हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है वहाँ बिज़नेस करना। अब मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अपना बैंक हो वहाँ, यानी पाकिस्तानी बैंक हो, जिसके लिए कोई मसला नहीं है, कोई बैंक भी वहाँ गारंटी बढ़ेगी ना। हमने HBL वालों से बात की थी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, सब फ़ायदा ही फ़ायदा था, लेकिन उनकी भी गारंटी बढ़ जानी थी कि उनकी गारंटी बढ़ जाएगी। तो ये कोई और बैंक भी हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हमें हर जगह पे जहाँ पाकिस्तानी है ना, उनको अपना बैंक दे दे। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा सही तरीके से काम करने वाले लोग जो हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, बिज़नेस शुरू करना भी मुश्किल नहीं होगा और बिज़नेस में रुकावट भी नहीं आएगी छोटी सी बात की वजह से। यानी कानून के मुताबिक अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई सवाल नहीं उठेगा, हम काम कर सकेंगे। आज हमारे बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है, सिर्फ बैंक्स की पॉलिसी की वजह से। कहते नहीं है, लेकिन ये सिग्नल ऊपर से ही आते हैं कि इनके साथ कैसे पेश आना है, इनके साथ सख्ती करनी है, इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अगर हमारा साथ दे तो जो लोग इस वक्त बाहर रह रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं छोटे छोटे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। राइट। वलायत साहब, एक फाइनल मैसेज यहाँ की कम्युनिटी के लिए और बाहर की कम्युनिटी के लिए, क्या उनको अपनी ज़िंदगी से एक मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं ना, उनको मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ रहकर बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर आप यहाँ रहकर मेहनत करें, काम करें। तो अगर बाहर जाना है तो उसके लिए फिर आपके पास स्पेशल हुनर होना चाहिए। मसलन अगर IT के मास्टर हैं आप, तो यहाँ बैठकर भी काम कर सकते हैं और वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे जो है ना चीप लेबर की हैसियत से बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ लिए बाहर ना जाएं, वहाँ जाकर ख्वार हो जाएंगे। अपने मुल्क में आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं मेहनत करके। मेहनत करना सीखें। और जो वहाँ हैं, देखें, हम पे सबसे बड़ा तो इल्ज़ाम यह है कि हम किसी ख़ास पार्टी से हैं। ऐसी बात नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम किसी PTI के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा फ्यूचर, हमारा हाल, हमारा जो है ना मुस्तकबिल पाकिस्तान है। तो हम वहाँ बैठकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी वहाँ PTI वालों ने डेमोस्ट्रेशन की कॉल दी, उस पर मैंने भी मैसेज दिया अपने लोगों को, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हम क्यों जाएँ? हमारी अपनी एम्बेसी है, उसके सामने कोई इंडियन जाए तो हमें कितना दुख होगा, और हम खुद उसके सामने जाकर मुजाहरा करें। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वहाँ अब 35-40 हज़ार लोगों में से कितने लोग गए? 13 लोग गए। 12 लोग खड़े थे, एक उनमें तस्वीर बना रहा था। इसका मतलब है कि वहाँ लोगों ने साबित कर दिया कि वो अपनी एम्बेसी के सामने मुजाहरा नहीं करना चाहते। अब जो गए थे आइंदा वो भी नहीं जाएंगे, 2-3 रह जाएंगे, शर्म आएगी उनको। तो अभी भी जो गए थे उनको शर्म आ रही थी। 2-3 मुल्क से बाहर से आए हुए थे और कुछ 10 आदमी से भी नहीं थे जो डेनमार्क से हों। तो आप यकीन करें अपने मुल्क पर, अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, अपनी हुकूमत पाकिस्तान पर। हमारा पाकिस्तान इस तरह से आगे चलेगा जब हम यूनिटी के साथ, एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। अभी बद एतमादी पैदा करने वाले वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप देखें कितनी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इतनी अच्छी हुई हैं, लेकिन उनको पेश ऐसे किया गया जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हो गई हैं। ऐसा नहीं है। अभी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ट्रंप साहब ने क्या किया है, उनका डिफेंस मिनिस्टर जो था, अब उन्होंने कहा ये वज़ीर जंग होगा, उन्होंने कर दिया ना, तो उस पर अमल हो रहा है, किसी ने सवाल ही नहीं किया। ये उनकी चॉइस थी। बिल्कुल, हर मुल्क जो है वो अपने मफाद के लिए सोचता है। हमारा जो है ना हमारा जो है अपना क्या नाम है, आर्मी चीफ जो है, उसके लिए हमने कहा कि ये सारी हमारी डिफेंस फोर्सेस के हेड होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप मुझसे पूछें, मैं कहता हूँ यार इन्होंने बहुत अच्छी सोच सोची है। इस तरह से हम सारी हमारी अफवाज पाकिस्तान का एक हेड है, यानी ऑर्गेनाइज होंगी, ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से फंक्शनल होंगी। तो ये चीज़ें हम किस तरह से उठाते हैं, हम इस पे इल्ज़ाम और बदएतमादी फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश, हमें मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। और फिर जो हमारी पोस्ट चल रही है ना अपने सोशल मीडिया पे, ये पाकिस्तानी नहीं बनाते, ये इंडियंस बनाते हैं। और वो बैठे हुए हैं तल अवीव में, वो बैठे हुए हैं बम्बे में, मुख्तलिफ जगहों पे, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो झूठ लिखते हैं। हमें अपने सियासतदानों की, अपने अफवाज पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमने मिलजुल कर रहना है। अभी हमारा इमरान खान, हम सब उसको सपोर्ट करते थे एक वक्त में, हमें उम्मीद लगी थी, लेकिन उसने क्या किया है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। 4 साल रहा है ना, तो उसने जो है जो किया है उसका मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो रहता तो पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट हो जाता, अगर वो रहता तो पाकिस्तान को वाकई नुकसान होना था। तो मैं समझता हूँ एक बड़े नुकसान से हम बचे हैं। तो वो बंदा जो है ना, मैं आप उसको कितनी दफ़ा मिल चुका हूँ,
यकीन जाने वो वाकई नार्सिस्ट है। वो समझता है कि जितनी जो है ना बुराइयां जो दूसरों में हैं, सारी खूबियां उसमें हैं। वो अपने आप को दूसरों से बरतर समझता है और उसे समझ नहीं आ रही जो वो गलतियां कर रहा है ना। अभी देखें, अपोजिशन में गया, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में हुआ है, ज़ाहिर है इसकी पार्टी के कुछ लोग जो उन्होंने इसको वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अब वो बता सकते हैं। फ्रांस में ये हुआ तो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर उतारा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, और दूसरा जो लाया गया, जो उतारा गया वो बाहर गया है, नए आने वाले को बाहर से वेलकम करके लेके आया है। तो यहाँ क्या था, असम्बली तोड़ दो, वो गलत था। असम्बली नहीं टूटी क्योंकि आपके खिलाफ एक जो है ना आ चुकी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है। तो उसके बाद इसने क्या किया, इस्तीफे दे दो सारे, अपोजिशन में नहीं बैठना। उसके बाद क्या है, ये जमहूरियत है। उसके बाद क्या है जी, फलां हुकूमत तोड़ दो, फलां हुकूमत तोड़ दो, इलेक्शन में हिस्सा ना लो, या लिया है तो फिर काम करने के लिए नहीं। तो मैं समझता हूँ जितनी डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर जमहूरियत को नुकसान दिया तो इस शख्स ने दिया है। अभी क्या मैं नहीं तो कुछ नहीं, वाकई वो यही कहता है। ये क्या है, अब आप देखें मलेशिया में महातीर मोहम्मद ने अपने आप जब उसे पता चला कि मेरे मुल्क के खिलाफ ये हो रहा है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया वक्ती तौर पे। फिर लोग उसको ले आए। बाबा आप क्यों स्टेप डाउन नहीं करते, आप क्यों कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो और फौज को और लोगों को वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, बदइत्मादी फैला रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुहिब्बे वतन लीडर ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह से ये कर रहा है। तो अभी हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोग होंगे हमारे कायद, इसमें कायदाना सलाहियत है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ हमारे लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों के पीछे चलकर हम अपने वतन को नुकसान नहीं देंगे। हमने देखा है ना, जो स्प्रिंग शुरू हुआ था अरब ममालिक में, उनको क्या मिला, कौन सी आज़ादी उनको मिली। आप देखें, इराक को देखें, लीबिया को देखें, और कितने मुल्क हैं हम गिन सकते हैं जिनका बेड़ा गर्क हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने हम वतनों से प्यार करते हैं, और हम मिलजुल कर अपने वतन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो है ना ये साजिशें और ये सारा जो है ना बदइत्मादी फैलाने की कोशिश, ये ख़त्म होनी चाहिए और हम वहाँ से अपने वतन आएँ। लेकिन हमें सहूलतें होनी चाहिए, मसलन PIA होनी चाहिए। अब देखें ना, 6.5 घंटे का सफ़र था PIA के ज़रिए, अब वो 22 घंटे का हो गया है। हम तो समझते थे 3 घंटे का रह जाएगा, 4 घंटे का रह जाएगा, उल्टा हो गया है। तो अब वहाँ फैमिलीज़ नहीं आ सकती, यंग लोग जो है ना अपने बच्चों को लेकर इधर नहीं आते। यंग लोग कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, स्पेन में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं सैर करने के लिए। पहले वो टूरिज़म यहाँ की थी, उसके बाद शादी के लिए भी आते थे, फोतगी पे भी आते थे। तो अभी ये प्रॉब्लम है, हमें PIA मिलनी चाहिए, हमें अपना बैंक मिलना चाहिए ताकि हमारे बिजनेसमैन को वहाँ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नादरा का बंदा वहाँ बैठना चाहिए। उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट पर जो सख्ती है, लिखा हुआ है जी 10,000 से ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते। बाबा किसी के पास कार्ड नहीं है तो वो मुल्क से बाहर तो बाद में जाएगा, पहले एयरपोर्ट के अंदर जाकर उसने खाना खाना है, उसने कोई शॉपिंग करनी है। तो सहूलतें पैदा करो उनके लिए, जब वो आते हैं तो उनके लिए सहूलतें पैदा करो। तो ये ऐलान जो कर दिया है कि 90 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, तो बाबा इस पर अमल भी होना चाहिए। तो इस तरह से यानी कि एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, जो आए वो अपने आप को महफूज महसूस करे, और उसके साथ ही जो है ना आसानियाँ पैदा की जाएँ, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच वलायद साहब, ज़करिया एंड ऑल द गेस्ट्स हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की राय सुनी, मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर किए, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस जो उन्होंने एड्रेस किए। चौधरी वलायद साहब को लगता है कि अभी भी पाकिस्तान में पोटेंशियल है, यहाँ की यूथ पुरुमीद है, काम करने के हवाले से पैशनेट है। तो हमें अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए, अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यहाँ में काम करना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट सहर गफूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।